डिनर आइटम बनाने की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। एक रंग दो रुख की वीडियो नंबर 26 है। इसका एपिसोड नंबर 2 और सीन नंबर 16। वक्त ये रात का है। मकाम है साबरा का घर। किरदार साबरा और सना। साबरा कमरे में टेबल पर रजिस्टर रखे कुर्सी पर बैठी रजिस्टर चेक कर रही है। ज़ाहिर है स्कूल का रजिस्टर है इनका। सना चाय लेकर आती है और टेबल पर कप रखते हुए, सुना, अम्मी चाय पी लें, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। साबरा रजिस्टर से नजरें उठाकर सना को देखती है और बड़े प्यार से कहती है, तुम्हारी प्यारी सूरत देखकर मेरी सारी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। सना बड़े अच्छे मूड में है। फौरन कहती है, तो फिर ये मैं चाय वापस ले जाती हूँ। साबरा हंस पड़ती है और वो कहती है, तुम्हारे हाथों की चाय इतनी अच्छी होती है कि ना चाहते हुए भी पी लेती हूँ। सना को तजब्जुब का शिकार होकर पूछती है, अम्मी या मेरी तारीफ कर रही है या? साबरा मुस्कुरा कर कहती है, माँ के लब अल्लाह ताला ने औलाद की तारीफ के लिए ही बनाए हैं, यानी माँ के लब, होंठ। अब सना मुस्कुराने लगती है और रजिस्टर साबरा के आगे से हटाकर चाय का कप साबरा के हाथ में देती है। सना, अब आप सारे काम छोड़ें और चाय पी लें। साबरा चाय का घूंट लेती है और पूछती है, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन कैसे गुजरा? सना खुशी से झूमते हुए कहती है, बेहद शानदार, बहुत मजा आया। साबरा सना को खुश देखकर मुतमईन हो जाती है। साबरा, कॉलेज में कोई तुम्हारी दोस्त बनी? सना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं अभी तो नहीं, मगर एक दो दिन में कोई ना कोई मेरी अच्छी दोस्त बन ही जाएगी। साबरा ताजुब से पूछती है, अच्छा इतना यकीन है? सना के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। पूरा यकीन है। मैंने हर नमाज में दुआ मांगी है कि मेरी एक ऐसी दोस्त बन जाए जो मेरी बहन की तरह हो, सगी बहन की तरह। सगी बहन के लफ्ज पर साबरा के चेहरे पे एक रंग सा आकर गुजर जाता है। साबरा सना को गौर से देख रही है और सना आईने के सामने, वो चलते हुए आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, आईने में सना का अक्स सामने नजर आ रहा है। सना कहती है, मुझे ख्वाब में भी एक लड़की दिखाई देती है, वो मुझसे बहुत बातें करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, मैं इसके साथ बहुत खुश होती हूँ। लेकिन सना गौर से आईने में अपना अक्स देखती है। सना कहती है, लेकिन मुझे इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। और यहाँ साबरा के चेहरे का रंग बदलने लगता है। परेशानी और फिक्रमंदी से सना को देख रही है। सना आईने में अपने अक्स को देखते हुए ही बोल रही है। अब उसे साबरा के तासुरात का पता नहीं है, वो अपने धुन में बातें कर रही। सना कहते हैं, मगर वो उसको जो ख्वाब और ख्याल आते हैं ना, वो उसका जिक्र कर रही है। सना कहती है, मगर इसका एहसास मुझे ये बताता है कि वो और मैं कोई अलग अलग नहीं है। हमने सना को भी ये महसूस होता, सानिया भी जो शर्जील से बातें इसने की है उसमें भी यही चीज़ सामने आ रही है। वो कहते हैं, एक लड़की आती है जो बिल्कुल इस जैसी ही लगती है, उसका चेहरा नजर से नहीं आता, लेकिन उसमें और उस लड़की में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो दोनों को अलग अलग नहीं है, हम कोई जुदा जुदा नहीं है, हम दोनों एक हैं, एक ही हैं। साबरा अपनी बात सना अपनी बात मुकम्मल करके साबरा की तरफ देखती है तो साबरा फौरन अपना रुख दूसरी तरफ फेर देती है। सना पूछती है, साबरा से पूछती है, अम्मी मुझे ऐसे ख्वाब क्यों नजर आते हैं? साबरा के चेहरे पे दुख और कर्ब के तासुरात नुमाया हो रहे हैं और बैकग्राउंड से हमदिया नज़म की आवाज़ गूंजती है। और यहाँ पे इसी आवाज़ पे कट बजे। सीन नंबर 17। अच्छा वक्त ये भी रात का है। मकाम सज्जाद का बंगला है। किरदार इसमें सज्जाद और सानिया है। सानिया अपने कमरे में सज्जाद दरवाजे पर दस्तक देता है। सानिया दरवाज़ा खोलती है। सज्जाद अंदर आता है।
ثانیہ فکر مندی سے پوچھتی ہے ابا آج آپ بہت لیٹ ہو گئے. سجاد کرسی پر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لیتا ہے اور بڑے خوش باز لہجے میں جواب دیتا ہے ہاں چند دنوں سے ایک بڑی بزنس ڈیل چل رہی تھی, بس آج وہ فائنل ہو گئی. ثانیہ خوش ہو کر کہتی ہے آپ کو خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. سجاد بھی ہنس کر کہتا ہاں مجھے تمہیں دیکھ کر اور تمہیں خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تمہیں دیکھ کر اور تمہیں خوش دیکھ کر. ثانیہ بھی ہنس کر کہتی ہے پھر تو آپ کو مجھے پارٹی دینی چاہیے. سجاد مسکراتے ہوئے کہتا ہے بالکل ایک شاندار پارٹی ملے گی. بولو کب پارٹی چاہیے. ثانیہ دوسری کرسی پر بیٹھ کر بولتی ہے جس دن آپ آفس سے جلدی آئیں گے اسی دن. سجاد پھر مسکرا کر کہتا ہے اوکے ڈن. اچھا یہ بتاؤ کالج کا پہلا دن کیسا گزرا. ثانیہ ابھی تک یہی سوال گزر ہوا, یہی سوال یہاں پہ ہوا. ثانیہ مسکرا کر کہتی ہے یہ بیلنس سین ہوتے ہیں, کرداروں کو لے کے چلنا, سین کو بیلنس کر کے. ثانیہ مسکرا کر کہتی ہے بہت اچھا. سجاد تجسس سے پوچھتا کوئی نئی دوست بنی. یہ عموماً ہر جگہ یہ کامن کوشچن ہے, عام سا سوال ہے. سب لوگ کہتے ہیں کوئی نئے دوست بنے, نئے اسکول میں گئے, کوئی نئی دوست بنے, کوئی نئی تعلق بنے. یہ ثانیہ اس بات پر کچھ بجھ سی جاتی ہے. اسی بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے نہیں ابھی نہیں. سجاد ثانیہ کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تو پرانی دوستیں بھی تو اس کالج میں ہے نا. ثانیہ کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے, کہتی ہاں ہیں مگر مجھے ایک اسپیشل دوست کی تلاش ہے. اس کے اندر بھی وہی چیز موجود ہے جو اس میں ہے. سجاد ثانیہ کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے یہ اسپیشل دوست کیا آسمان سے اترے گی. ثانیہ ایک طویل سانس لیتی ہے اور خوابوں میں کھو جانے والے انداز میں جواب دیتی ہے ہاں شاید وہ آسمان سے ہی اترے گی. سجاد جان بوجھ کر اس کو وہ دیکھتے ہیں, اس کو پتا ہے ساری کیفیت کا, تو ہنس کر کہتا ہے پھر تو وہ کوئی ایلین ہوگی. ایلین سمجھے, ایلین یعنی جو کسی دوسرے سیارے کی مخلوق. ثانیہ چپ کر سجاد کو دیکھتی ہے. سجاد ہنس رہا ہے. ثانیہ سنجیدگی سے جواب دیتی ہے وہ ایلین نہیں ہوگی, وہ میری بہت اچھی دوست ہوگی, بالکل میری طرح. سجاد بھی جان بوجھ کر مسکراتا ہے یعنی تمہاری طرح اسپیشل. ثانیہ سجاد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے یس. یہاں پہ سین ہے کٹ ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایپیسوڈ نمبر یہ 27 ہے ہوگا, اس میں یہ ہمارا ایپیسوڈ بھی یہ ختم ہو جائے گا. تو ویڈیو نمبر 27 تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے لائک کریں. اس چینل کو 24 کے افراد تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. میں آپ کی اس کوشش کا مشکور رہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.